साला इतने कौन बोलूँ कि माइनस करा ले 10 कौन देखो पढ़ला ले 7 Awesome. Watch out. ଜଣକୁ ନକଆଉଟ୍ କରିଥିଲି ଜଣକୁ। ସୁନୀଲ ମାରବେ ତାକୁ, ମୁଁ ଯାହାକୁ ନକଆଉଟ୍ କରିଥିଲି ମାରବେ। ବନ୍ଧୁକ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁକ ନାହିଁ ରେ ନିନି Don't give up. Your teammates can still recall you. पड़ले रिवाइव करियाको Watch out. Watch out. जल्दी आई 3 जन थिले मारबे Awesome. आउरी जणे अछि मारबे फ्लैश करती जा फला तो मोर फला मार Awesome. रिवाइव करलानी छे जाको से तो कोन खेली हूं बुझी माननी रिवाइव करती कोजी न माने तो मु चार्ज करछि जणो को नॉकआउट करी सला माने ओडे के आसी आ मुरे देखे बोइताळू कोन करछि ओहो एबे आसला मो आईडिया को मार के नॉक कर दिबे Please recall me. कदलटा Got नॉक it. तू राइट साइड जा ताको मारलू नी ना अबे पछु को जा बोल छाड़ आ मत Watch out. छाड़ यार तू जा आसो चार्ज करियो तो पाखरे Awesome. Awesome. ए लोकोडा थिला सेटा Awesome. थोड़ा नॉकआउट करथिली मते थोड़ा ठीक टाइम लासी मारथिलो मते किलटा मिलतांता समान तो किल चुरोटा कि किल चुरो ओलिया होती
ରିଭାଇଭ୍ କରି ବଞ୍ଚିବ। କିଲଟା ହେଇ ହବ। I'm recalling a teammate. ହୁଁ। Thanks. ଯଦି ସେଟା ଏନିମି କୁ ମାରି ନ ପାରିବୁ ସେ ଗୁଳିର କି କାମ କହୁନ? ଏନିମି ଅଛନ୍ତି କି ବେ? Watch out. Help. এই পাখରେ ଅଛି ବେ, ଏଇ ପାଖରେ ଅଛି। ମୁଁ ଯୋଉଠି ଦେଖ ଯାଉଛି ସେଇ ପାଖରେ ଛୁଆ ଅଛି। ଏଟାକୁ ମାର ଛୁଆକୁ। ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇ ଘରେ। ଏବେ ଏଇ ଘରେ ଅଛି। ସିଙ୍ଗଲ। Watch out. କୋଉଠି? ତ ଅନୁଷ୍କୁ ତ ଅନୁଷ୍କ ଫିନିଶ କର। Awesome. ପଳେଇଲା ଶଳା। ଭିତରକୁ ତ ଏଇନାଡୁ ଯାଅ ହେଇଯିବ। ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ଧୂଆଁ ମାରୁଛନ୍ତି, ସ୍ମୋକ ମାରୁଛନ୍ତି। Help. ଜଣେ ଅଛି। ଏ ଗଛ ପାଖରେ ଅଛି। ମାର। ୱାନ୍ ଭକ୍ସେସ୍ ୱାନ୍। ସିଏ ଭୁଲ କଲା, ପ୍ୟାନିକ ହେଇକି ଗୁଳି Awesome. Awesome. Victory belongs to us.